Agba mi kunu be don Eden TV ponto enachana lepo mi tole dandan mi kudo nyon zangbe dagbo igi ganjibo gamoni ko bo mi do se ko ija mi tole do ayizo sin ogbeme do agba kunu mi TV genjio kan ni ko de bo mi ngo wa sinya wan sen mo ijege do bo ho tamo jimina kenu pado le yo edie mina mono kuno jame ki pondo mo do kuno de we ma moni bayi bako ido hunu sejiro technique be moni wa nyao etre moni wa nyao ye suntana li ganji sen mo ijege do aya jede ka e ka beyi tepo ya to igele ya mi disa gbondon tete mele yo na do pon numo i woson do sen mo ijege do zandi tete yo mina mo oye dagbo gele pon do wa mi ton egeme titengbe bo ege yo ena do din wa nyane mini monu kuno jame pondo mo do tito dako moni penukun do ye moni bayi ojo to gando ken krokro mo do beneto mi ton mele titengbe ya o jesi o gando idenu pa olu sen mo ejero gantongo elo ni bayi o gana stes mo ejero do bayi merako o kote gane bo yi senu wani pe o ye bayi do etrege ganji mi an do to me ne gan le gan yan o o ye dagbole o magon ma pondo ni wa mi ton ege me wa ege godo o ko le tin nko jangodo ko tamoji mi kenu patu na mi do o tetele mi bo fe do etembe ton le me mi do flo kan ko gele bi pata ton ami jole podo go mi kwakudo gamo memo melegi eme ponto lodo di do hota dole me adado mundo kunu de we ma money be baka ten ponton ito yin kana o azangagbe ke ton ebe fifu toli titengbe aya jije de gani be yi ye money yan o ten pon egle ton we mo idosun o tanado ya o eyin do mudo mi pon oye dagbo egle o mina mo kunu jeme iye to hunu se jiro technique gbedi egbon obìnrin to mi ton bi papata me on te pon mo ni be yi ba ki ton gen azan gagbe so me li ke azan kunu kon we gori yo eyi ebe yi fi fotoli titengbe sen mo e je kedo na do disa dugbon yi mo yan te pon ni gbegle gbon nu mo e kan se sile yo ebe yi ndi un ve u pele do memonian ten pongele si no kume Marie Belle Gbiti elona do yugo elo titi me pondo mudo mi he mi do mudo nlele ma vewaji amo o konta wa moni be mathématique yon elo ni wa he nu lo yen gbe peti titi ngbesen mo e jeredo e ndo mudo me mo na don bigi fofogbon onu gen jile o ina do nko pon mi yen gbe na bendi un je gbe gangbe do konta wa matiki yon e ken lo yen gbe taun ko gbele polojan Oceana alimayin lopo elogo jeji ngodo waro titi me pondo mudo nlole o mayina wa amo konta iwa matilo e manami home hun di pepe gbon lo pari pepe me gba Christian Dodo holy polojan elosundo onu mo ikanse misele o e mayindi ndubo awugbon lo pari pepe me gba eji pe taka anako nbeye medi wiwe town we do beyi moni wa yin dozu gbe je ne beyi o konta iwa mathematique egetone de mon loga do ve godobo bile po iton adonu kundo me moni beyi biki fofo don gbonu ji to mo ilo correct igele Oceana alimayin lopo ele ko gwadomudo me mondo biki na don gbonu jile o na yini pon ndo bayi unonu kle e ndo mudo yi kun o me do bayi yan e na beyin de jengbeje gangbe Christian Dodo lo sun le koko wa o e ve e me mondo biki fofo na don gbon nugele ji domudo na ye kun o bayi ni o ko me na kun mi do mi jian ko ti tengbe sen mo e jegedo ko gbele plojan Jonas Pedro Kunga ilo sun dozo gbeji undo edo nya komo miji osun chene kaka do aro fi fodede yo mi ken mi dom dom nugele yo e ma bwa ugbaji amo ko ta iwa ton elo jandu lora egbele tede ile ve me woni be bigi fo ton tole dom do na e nino nukle un non ze e nye pon do be ina mi jane made yo be mi ken mi do likle po meton mi na ko ede sendimo e jegedu mi garandu ami pon dom do osun chene e yi me woni ate pongele yi jian konwo ozon ton kane do yi do kan osi yesene epo de dede yo be Victor Vinole yo nukundi dome e yele ganjina eke de moni na aton senmo e jegedu ganjibo egana be didin wayanto mina do yan o pale po le foji yo note moni golo na me moni ma donde do beneto miton me do gbon kwa yansin apawe boy lodo au centre de promotion sociale do zodia gegbe ni gbe o ile ni se va o da ko le porote bo memo ina nai o nuye do nuye ji boy ni do golo na o numo irsan kwado memo ni o do greto tete meleme o yini kolonai npulo nui do gbon mo irsan kwado sin apawe ye kana no toni gbedo etre gbon ndre gani jode me ya o ye dagle mi na pon we do mo kuno jemsel mo ijegeru
naina beido do na no klome olopa vona to vito si mito le do bene to mito me do gbon ologona eme munima do lesin akpawe do trala do gbon kwasi akpawe yo egni so to note demoni penu kun do ologona me gbodo kwanya na me pepesin akpawe boy lodo CPS igin va oda kule poezi jalado te olopa vo e tremoni wa yan eye kunuson va oni gbejile titi gbesen mo e jegedo merako faozi shala elo ni be Uganda kule tito egenu pa na to yiko elo titi me pondomodo no moni so to va ogni gbeo do bezize gelato elo ni be idomodo to vito simito de letin jimagi olomoji na no sankwagbon lopa voa le mano giwe ji nugle bi papata gbomije ndodo va ogi be titi gbebo emeni gbele o yina henso to vito sini gbele akisino itonle ndodo nai titi gbesenmo e jekedo bo mi ve ememoni do va ogi to melete domodo de monado nous prenons tomo yi tetemele li budio bina yi tekon un yi ganji na do wozon on lo pavo boto vito sile ni domo pongbodo apani gbewi yekani gbeme mera ko brise danso na do yiko ero titeme pongdomodo le va oge mo mi se jala po won e hen e na wa dagbo na me moni wa va oge to mele titingbe do wonwi de mo ele na zan olode na yigbon nu mi sisi de ina do un do yan panu kon agisino yetonle titingbe bo ye ni do golo nai do de mo do ele do bon kwazi zansi apawe do egri to ko le metetemele o le nugle bi pakpata na kun yele neji un memoni wa va oge to mele dedi o ye ni kandeji un ki pondo modo nu prometo de mo yele o nu prometo tengbe julene bo nu yesinsin lo un do yesi ganji trala na eindo ise to monado e memoni be nu prometo egile le dedi o ye ken ina zombo ina do dolo to vito sile ganji do olopa vo trala kwa sinzansi apawi senmo e jekedo merako do vi Uganda ko moni pechena o kwa sinzan do koton bene to mi to meleo lo sun yiko nu prome olopa vo ezedo asina emeni gbegele ganji to na leplepe ton na ye ni wulebona amoni do jengbe je gangbe senmo e jekedo e wa bio ememoni wa domudo ho de pepe yo na ye ni kansi ti tingbe senmo e jekedo homo ina kansi leo jile kandeji jilo kokodomudo nu prometo egeleo jina nai esiton ti tingbe bo jile ni to be renro tanglometo do va o demo ezelo tege godobo e doro na fodo so melegesi azankonu kwene go ege godo levo leo na gwa jetun ton ti tingbe bo ina go bayi do ye moni be yi note CPS tongleton bodo to vi to sile bosin chen Merako station Kotengan eloni be yi Uganda ye moni be yi ojoto gando kan kulukulu na no do bere to mito bodo ye moni do so we make patun lepu do bere to mito me titing beselmo e jegedo etre moni wa yen genyo e yeze bera ko ni gbedo azin pojile o titing be naga nle kan yan ya o mi pon oyege mudo mono kunu jeme àsìkò ní gbẹjọrò tàtàrò wí náà yẹn ẹnẹdí gbọn ejẹrẹ dọnà àsìkò gẹ ọ ẹdùnàdù ẹgbẹtọ ọlọ mẹmọ níbẹ yìí ògànbọ ẹsẹrò ẹnùpà dédé ọ èyí níbẹ yìí ẹsítàṣẹ kọntì gánẹ èlọ níbẹ yìí mẹmọ ní pẹtsẹ lóye mọ níbẹ yìí ọjọtọ gánà kẹ kúrúkúrú náà gbọdọ mẹmọ níbẹ yìí ògànà ọzọwé ẹmẹ pàtó lẹ kpọrọ bẹrẹ tó mìtọ mẹ ẹmẹ àtọngọ èlọdọ bíbẹ yìí dodo gányin do títọ egẹnukpadò tètè nẹ káràtó ìkóró ẹtẹni gbẹdọmẹyàn ẹ má gbé dọmọdọmọdọ numọ yìí náà bẹyì dọbọ títọ ọlọpàá fò ní dobíọ yẹmọ níbẹ yìí ọjọtọ gánà kẹ kúrúkúrú náà àti ìyànsí gbọdọ sùn sí mọni ó wọjọ bẹrẹ tómítọmẹ yìí bọyẹ ń do ọzọwé yìí tán lẹnu fọtò èdùnàbọ dégò tètè ń gbèsè mọ èjẹrẹ do numọmínà bẹyì dò tó ṣe va ọ tẹtẹmẹ jànlá bọ mílẹ súnmọ níbẹ yìí ọjọ tọlẹ tó bẹrẹ tómítọmẹ yàn míní tó gbọ fìn nọkpọdọ lọmẹ náà tó wọsàn kpọdọ tó gánbẹ nẹtò lọtàn kpọbọ nùkọnyà ní tó tìǹdò apá ní gbẹwì mọmínà wà ń dùbọ okua ní dobiyọ bẹrẹ tómítọmẹ tó gbọn ọlọpàá fojì náà tó ṣe bẹrẹ tómítọyànù kan ọzọntàn ẹnasiyanwa ganji sẹnumọ èjẹkẹdọ mẹrako ìsítàtsọ kọtìngàn náà tó wà yanu kan lóko tó la mẹọ nyawulitọn pàtàkì dèmọ ẹzọn èdòwà ganji yọ bílẹ̀ kpọ̀jì pàpàtàjì ẹzọn ńdọ wẹ́dọ̀ avẹ́ yẹmọ́ni bẹ̀ yìí ọmẹmọ yìí du gana lékpolékpo tẹ̀ntẹ̀mẹ dọ́mudọ́ ọlọ́dọ̀ ọlọ́mẹyọ mídùnà yìí ọ̀zọ́n mẹ́tọ́ yìí wà bọ̀
ọjọ́ pé mi tán àbí ọ̀zọ́n wé mo mẹ́lẹ́ pólépò do bìnrin tó mẹ́ yọ bílẹ̀ pò kápátá ní tó bẹ́ yí nù kọ́yàtọ̀ sẹ́numọ́ jẹ́kẹ́ do. mo ìwà gbọ́nà tó ṣe fa ọ dàkúlẹ̀ pò dọ́ lọ́mẹ́ná jọjọ jalẹ̀ do yẹ múná bẹ́ yí ọjọ́ tọ́ gàdọ̀ kẹ́ kúròkúrò náà nọ àbí náà do ọ̀zọ́n wé tètè gbé ọ ọlọ́pàá mọ̀jẹ̀ iná kún gbọ̀n do jọjọ jásí àpáwé bọ̀ nù kọ́yà ní tó ti do àpáwé ilẹ̀ tó hàn egọ kẹnu pàdó ego tó bẹ́ yí mẹ́rẹ́ àkó station kọ́tì gan tètè gbé náà náà tó ṣe ẹ̀jẹ̀ ìpàsí ọ̀fọ̀rọ̀ tẹ ọ hàn yìí sí mọ́ní pẹ̀lú kùndó ọjọ́ kọ́mítọ́ngò nájìnà alimatu sadiya asuma nado yiko edo titi me pon domudo lebe inde yen ko me ton yen kun e degrade domudo numo ina ba ido bo ọ̀zọ́n wé ẹ̀mẹ́ pàtàn bọ́yẹ ní ìdòwò àrùn tó dùn kwábíọ̀ bẹ́ẹ̀ tó mi tán mi ọlọ́pàá fọwọ́ ọlọ́gbọ́n yé dónú kan náà yìí àmọ́ yẹ gọ́ dèjì dòmẹ́mọ́ èsì jàlá yẹn gòkè dọ́mọdọ́ ọ̀zọ́n lọ iná yìí wíwá onílẹ̀kùrọ̀ ẹ̀jẹ̀ pa bẹ́ẹ̀ tó tán ẹ̀ má gán dogodo mi gbélé pọ́n wa náà mi gbẹ̀kú hàn náà ẹ̀jẹ̀ pa bẹ́ẹ̀ tó tán pé iná siyọ́ mi ọlọ́pàá fọ sẹ́ndémọ́ ìjẹ́kẹ́dọ̀ mi gánà lọ́ àmì pọ́n dọ́mọdọ́ ọ̀zọ́n wé kùn bẹ́ẹ̀ tó mi tán mẹ́ọ́ ẹgbẹ́ ọ̀zọ́n àtọ́ lẹ́pẹ́lẹ́pà dọ́pọ̀ kó náà jido higen soro bene to mi to me bo yen kono tin kwaro ko sugba me se liver foli kanwi konko boko sulosun moduna ganji oko sulosun moduna selmo jegedo bo mina do tonson genwi ganado sutana ho idrami to gbeton akarato kamme do to komoni be yi dome o ze kamme o mina le ko gora mi yele o yido awu vesi do ganji do mi ogban o sin apawe sangbeku cha won gbe o mi ogban o si wuran na wepo o pete nega ido yalo jigbin awon mi sepo yi kite gbebe o yera gbo egele o mina pon ndomo do kunu jeme Egletogo mo ilodo dome zekameo ebe ye gletogo de ndo to pon la vie akasa to tome titengbe senmo ejredo a uvemoni be yi mi ogban tongen edo di do titengbe eje zameneo mi ogban lo na do te ganjo u roma no no me ganjiwa ye vo ilodo best de tension bo yendo oye tonji ganji mera ko Samson dansu na do yiko edo titime pondo modo a uveme militan do mina do well egletogo moni be dome zekamegen ajagbome ele adati tengbesen mo ejeredo debo gbeto ado susuo do akasengo be do be yi egleto dome zekameton ndovo bo uron na romoni be yi mi ogban ton bo ilo transformateur gen ajagbogbon eno ton son egene son to zanku po won e manodo uron bon lo pari pe kumegba uron ton no we mi na he mi ogban tan golo olorun mi ogban gen mi no tan kaka we uron do abio mi ogban ni gbe me gbe o gan wi o wi c'est vous les mademo onukunu ndo prongbon ọlọ́pàá di pepe megba mina dodo ko jowo nyanko ebe ibo mi dodo jiji o kan lo sun le o ìbílẹ̀ po papata godo gbigble titengbe bo sbc mle o ye manu ne domuro inanu wa unu avo nlobe igbele wa mi do su kaka o eglo ekleto gan do meze kameton simon aklebe lo suna do yiko o ero titime po domuro mina dodo ko jowo olomoji kanle do bo to tin lo le go e ma je gbon lo pare pepe megba enu ajobo lukangele bi kwata o ye no wuli miyo titengbe bo we ko sumina do ti do kaka bo mile sun fun kame gome we do be chichito selmo ejeredo bo mi bio ye me de moni be sbc oganle dona ye pon do modo ye no te pon e de sun tonton ne o ye no te pon di sagbon ekleto mo kuran lele o nduro pon do modo ina no fo le jiradu sende mo ejeredo ya mina do do jowo do me zekameo mi do ya kuran to ke ji town le o kan le ma wa wule gbon lo pari pe ko me gba Samson danso na do le ko go wa o ebio ye moni be sbc oganle to ni jale won yin ko pon mi won avo nle be yi bo mi do mo mi ogbanzan na liki aliyo ho gbeni gbejan Simon aklebe kleto gan do meze kametron fun godo domodomodo mi veyi ye moni be sbc emele to na yi ni wa won avon lo jirado na mi eji do egbe ogbo ndo eni mi ganando ami pon domodo kleto moni be do meze kametron kuran go wule mi odo yen supo titengbe do we monu momi dogodo wayan leme ganji eyin domodo o gamoni be yi sba tongele na do to jini on pe irwan kokpon egleto ni gbe o ganji bo to vito simoni do o regemele o na ide do be yi o vivoto sendimo e je redo eme ponto
aliko de ma den wa ibono do aliko ni gbeji wa loka o do ni ami o tetegbe egbe to mara ugan do ko jramile ton sin apawe wa tito mi to le yo e kokoro nu kon do agbame kon me don e ten tv ton jisen mo e jegedo ni ade do o play store ji yo ana o mo mi pon ganji nko si corona to ten o diaspora fm lowo mi gbo bina go adogo de ogbe oguzan gbe ese ni ko to me o e jan minago wa mo lo ponle mi do ami pon do mu do wa ibo wa.